हाय हेलो जय जगन्नाथ। मु इंजीनियर चंदन कुमार त्रिपाठी, चेयरमैन जेएन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। कथा मोर विचार आपणकर को स्वागत करुच्ची। बड़ विचित्र कथा भाविले बेले बेले हस लगे, बेले बेले दुख भी लगे। कहीं ना मनीष सतरे गोटे बड़ विचित्र जीव। से तार चिंताधारा केतेबेले जे केमिति बदल थाए जानिले भारी विचित्र लगे, शुणा को बड़ विचित्र लगे। जमी पंडित पुओ मांकड़ मारे दोष ना, सेमती ज्ञानी गुणी मनीष मैंने जितेबले दोष करती दोष धरा जाए। बहुत गुड़े कथा आप लक्ष्य करेंगे, जमी सूर्य जो पराग आ चंद्र ग्रहण समय हेतुवादी माने विचित्र चिंताधारा आज पेपर सकाळू पढ़ला बेलू जना पड़ा जे काली गोबर माड़ होती, अंडा माड़ होती, विभिन्न प्रकार से चिंताधारा नहीं। किसी हेतुवादी माने कहते जे ग्रहण मानिबा कथा, किसी हेतुवादी माने किसी आमर जो माने धार्मिक चिंताधारा लोक मैंने कहते ग्रहण मानिबा कथा, हेतु मैंने कहते ग्रहण मानिबा कथा नुहे। एमती तू मे रे मंडल सृष्टि होची। मनुष्य मान विभिन्न चिंताधार परिवर्तन दिन को दिन घटुची। मनुष्य जुग को लेकिन परिवर्तन होची। जो माने पाश्चात्य सभ्यता जो रूस अमेरिकान से माने आम भारतीय सभ्यता को जितेबाला अनुसरण करुँच, आमे ओडिया आम जगन्नाथ चिंताधारा को अनुसरण करुँच। आमे माने समस्ते वर्तमान तांको चिंताधारा को अनुसरण करने आरंभ कर सब बढ़िया जिनस है समस्ते साइंस रो आख्या देकी खसी जाउछंती ना एटा विज्ञान सम्मत नुहे। मु जने इंजीनियर जेतिकी मोर प्राय 8 वर्ष टेक्निकल जर्नी, विज्ञान आउ धर्म प्राय परस्पर परिपूरक। धर्म नथिले टेक्नोलोजी रो कौनसी ये नहीं। आपण माने बहुत आगरू जितेबाला साइंस नथिला आपण मान गोबर रे आनिक घर गुड़ाक लिपा होता। जितेबाला विज्ञान जुग आसला, विज्ञान सम्मत है प्रूव कराला जे हाँ हलदी गुंड आम आनिक घरे पिंचती, क्या देहरे खंडिया खबर मारी दिखती। जितेबाला साइंस आसला, साइंस तक प्रूव कला जे ना यहाँ एंटी ऑक्सीडेंट अच्छी समकी अच्छी प्रूव करने चेष्टा कला। जितेबाला विज्ञान नाला ताले जो माने जो मनी ऋषि माने जो ये माने सेगुड़ा को करथिले खंडीए माने जो आकाश रे तारा गुड़िक अच्छा दूरता हनुमान चालीसा को देखु तुलसीदास लिखिथिले बहुत दिन पूर्वर तादरे हो जाइए माने सूर्यंकर दूरता पृथ्वी टू केते हनुमान चालीसा स्पष्ट अच्छी। से तो साइंस नथिला, आज साइंस को प्रमाण करने चेष्टा करुच्ची। आउ किछि किछि ओडिया माने ओडिशार युवक युवती माने जो अर्धशिक्षित बा शिक्षित होइकी भी सेमानक भितरे चिंताधारा परिवर्तन घटिची बा निजर चिंताधारा को अन्य उपरे माने से प्रूफ करने टिके कथा गूगल सर्च करी आजिकल गोटे जिनस ना कौन ना गूगल सर्च करके देखा दौरान निजर ज्ञानर विकास करने अपेक्षा गूगल सर्च पर बेसी विश्वास रखुच्च। देखिए इस्कन मायापुरी कलकाता जातु, भुवनेश्वर इस्कन को जातु, पुरी की जातु, रूसियन कल्चर लेडी मैंने आसिकी से मैंने आसिकी हरे कृष्ण महामंत्र जप करुँच। आम शाढ़ी आम धोती की पिंधिला बेले आम पाश्चात्य सभ्यता टाणी टाणी होगी जाऊँच। आउ सब भल कथा टिकी कथार आम साइंस रो उदाहरण दौरान जमी आम गोटे सब बड़ साइंटिस्ट विज्ञान गार आम नहीं सब कथा एक्सपेरिमेंट करुँच। जो मैंने एक्सपेरिमेंट करुँच से हरिनाम को मानुंट
ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଫାର୍ ଡେଭଲପ୍ଡ। ସେମାନେ ହରିନାମ କ'ଣ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନା କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ନା କିଛି ନଲେଜ ଅଛି, କୌଣସି ମାନେ ନା କୌଣସି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୁଗୁଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ହସ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ କାଲି ସକାଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନିବା ବୋଲିକି କିଏ ନ ମାନିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର, ଏଇଟା ମାନେ ଇଏଟେ ସେ ମାନିଲାନି, ସେଇମାନେ ଆଜି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଆଖିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଏ, ନିଜ ଆଖିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଏନି, ସେଇ କନସେପ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରୁଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଦେବାନି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ କେବେ ଦିନେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବା ଭଲ ମନ୍ଦକୁ, ସେଇଟାକୁ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ନ ଜାଣିବା, ଆମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନ ବୁଝିବା, ଆମେମାନେ ବି ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ପୂଜା କରୁ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଗଛରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇନ୍ସର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ, ସାଇନ୍ସର ମାନେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ ଏତେ ଭୁଲ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର କ୍ଷମା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସଜାଗ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକତା ବା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କରିକି ରଖିବା, ଦୂରେଇକି ରଖିବା। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାଗବତକୁ ମାନେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଚାଲେ। ଆମ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମ ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଇଏକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି, ଆମର ଇଏକୁ ନେଇକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ବା ହଠାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ହଠାତ୍ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧରିକି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଟା କରିବା, ସେଇଟା କରିବା, ଭୁଲ କରିବା। ମନ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ। କଥା ମୋର, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।